Hello guys, Chotay Sarkar Khadija. Huawei Y6P. आप खोलूं? लिख ले। इसके अंदर का है। अब वहाँ पे बैठो। इसका कलर ग्रीन है। बोलो। इसका कलर ग्रीन है। अब खोलो। अब खोलो। Huawei Y6P। अब इसको खोलेंगे हम कवर को और हम इसका ये पर ये Y6P है। इसके अंदर ये और कुछ है। ये चार्जर है। ये चार्जर है। इसके यहाँ पे अब यहाँ पे कौन यहाँ पे देखो मम्मा यहाँ पे है मम्मा केबल ये हम सभी है। ये दोनों चीजें नहीं ये केबल है ये फरी है और टेडीकेयर बैग कवर नहीं है और टेडीकेयर नोना बाइल आ गया है। अब इसको ऑन करके दिखाएंगे। इसका अंदर का है पबजी है गेम है गाड़ी है। ये खुलेगा फिर हमने पबजी खेल गोली नहीं है ओए गोली नहीं। अब गेम कहाँ है पबजी कहाँ है। ये भी कैमरा है ये भी कैमरा बन गया ये लो। ये ले लो। अभी देखो आज बंद करो। White Beauty Face Wash by Spotless Skin हर दिन। मुझे पता है चेकबुक भी जलता है चेकबुक भी जलता होगा। बहुत जल्द रखना। अब ये पीछे बैग पीछे करके यहाँ पर बैठते हैं यहाँ पर करके यहाँ पर करते हैं
गाड़ी वाला लगाना है। बाय 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 बाय। ये लो।